Video. Dali, Brina. Dito ka. Sige na, Happy Teacher's Day. Oy, sige na imo, ma'am. Oh, ma'am. Sige na imo, ma'am. Sige na, Happy Teacher's Day. Sige na. Sino yung maestra, Lance? Agnes R. Lopez. R. Lopez? Sige na, hi Ma'am Lopez. Sige na. Sige na, hi Ma'am Lopez. Taba si nagpuntan ako si imo, ma'am. Sige na, Happy Teacher's Day, ma'am. Why klase sila? So, sa lady. Akong bisita, si Brina, si Lance. Kay mag-greet sila sa ilang maestra. Happy Teacher's Day, ma'am.